देखो रास्ता साइड रे नीलगिरी जंगल रे केमती रास्ता साइड रे बिक्री होची सुंदर सुंदर कोली आपणकर खजूर कोली आपणकर पागड़ा कोली जाम कोली सब बिक्री चलती देखो नीलगिरी उदुला रास्ता रे गले यही जिनस आप पाइपर बहुत कम रेट रे बिक्री कर देखो ଅସାଟା ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମିଳେନି ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମାଗେ ତ ଅସାଟା ବେପାରୀ ସବୁବେଳେ ଅସାଟା ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାରେ ଅସାଟା ଛେଚି ଖାଇବ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ ମାନେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଜୁର 10 ଟଙ୍କା ପେଏ ରହୁଛି ତା ମାନେ ପ୍ୟାକେଟଟା ରହୁଛି 10 ଟଙ୍କା କସି ଯାଉଛି ଗଛର ବେଶୀ ଆଣିଲ ନା ପାଚି ଥିଲା ଗଛର ଗଛ ପାଚିଲା କୋଳି ସେଗୁଡା ହଁ ନା ପୁରା ଗଛ କୋନାଦି ଜାଣି ପାଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ପାଇବେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଏଠି ପାଗଡ଼ା କୋଳି କେତେ ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ସେ ଖଜୁର ଥାଉ ଖଜୁର ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ए कुली अछि ना कुली केते दियो 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 तो हमको कुली दियो जाम कुली अछि जाम कुली देखो जाम कुली 10 टका केते हेटा 10 टका उठ दियो मत जोर रो देबो 10 टका तो छाने तो हला केते 20 ना 20 टका मत दियो 10 टका दे नाच कोलु खाली आ 10 टका दे अन्ने ने किसी टेंशन सब चले सब बेले ठाकुरा रहबो से चाका नै ना धाला सब चलिबो छुआ किसी टेंशन नै सब नै ना पता तो नहीं ना ये नबोनी चाल के बैंक वाला चाल के नबो बैंक वाला की सब सब नेबे पैसा मान सब नेबे के नबो इरी जाई 20 टका भी ना दे सब नेबे नेबे नी थोड़ा बोले मदिटा तो मदिटा पैकेट 10 टका दिटा ना ना बे तो जो जोटा उडी जीव धर फोन पे करे कि से जाम गुडी आनला ताको बाडरो हो ना केते आनछो एटा एती ना हां किलो 10 किलो तू गछ चोडी मान 10 किलो ना 10 किलो रा हो ना 10 किलो पे कर दियो ये और 10 टका भीतर वाला केते डिस्काउंट करिया 500 टे कमे कि दे केतना ना 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 से तो 50 टका ଅଛି 50 टका ଅଛି केजी ना 2 किलो 50 अरे 100 टका नमस्कार आप कौन पागड़ा गोली खाइबे जाम कोली 50 टका गोटे न माने कोली हमसे क्या बोले तो खराब हो गई पड़ी छोटो छोटो पाची ना दानार टका किलो 100 टका अछि जामकुली किलो 100 नीलगिरी पाखरे बिक्री होछि जामकुली किलो 100 आमर खजूरी अच्छी 10 टका कुड़िया अच्छी 10 टका नीलगिरी रोड रे नेले आंब नेले बहुल बिक्री होची आंब किलो केते अछि तो ठीक अछि 20 टका ठीक अछि आंब किलो 20 अछि टेस्टी आंबटा टेस्टी है छोटा आंब टेस्टी छोटा भलो अछि मौल तार 10 टका मौल 10 टका कम एती के मौल जिच्छा पाइतला आनलोनी आर उपकारिता कोन मौल कोदिन देह बथा पर मारे देह हाथ बथा मेडिसिन टाइप रो बथा पर मार दो मौल ए मौलटा पानी रे पके दियाला से बड़ बड़ हे जिवो आ पूरा फुली जिवो आ बाटे की आपण पिठा रा खाइबे पूरा बहुत बढ़िया लागे आ से पिठा खाइ साला पर 4 दिन का आपण को जाम कोली बिक्री होची खजूर कोली बिक्री होची आ पागड़ा कोली बिक्री होची सब 10 टका जाम कोली अछि किलो 100 बिक्री होची आ मु नेली जाम कोली नेली अध किले आ खजूर कोली नै 20 टका रो घरे खाया पई आपण माने आसी नीलगिरी जंगल पाखरे बिक्री होची
ଆଉ ଆମ୍ବ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆସିଲେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ମାଉସୀ ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମ୍ବ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଚଳନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଏତିକି କହିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗରମ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛୁ ତ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପାଇଗଲି ଜାମୁକୋଳି। ଅଧିକ କିଲୋ ଆଣିଲି, 50 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ, ଭାଇ 40 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜାମୁକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି। ଥରେ ଥରେ ଆପଣ ଜାମୁକୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଖଜୁର କୋଳି ବି ଆଣିଲି, 20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜରି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେମାନେ କେବେ ଠକନ୍ତିନି, ଆଉ ନେଇକି ଆପଣ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଜିନିଷ। ଆଜି ନେଇକି ଗଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି ନେଇକି ଘରେ ଖାଇବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସେମାନଠୁ କିଣନ୍ତୁ କିଛି, ଯାହାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ସେୟାର ବି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।